tortoise two friend. केमती आम इंग्लिश शिखा हाउ वी लर्न इंग्लिश ठेकुआ कईच दी सांग ठेकुआ रैबिट टर्टोइज दी सांग टू फ्रेंड रैबिट बास करथला रैबिट लिव अर्थ बास करबा लिव्ड माने बास करूथिला इनसाइड द बुश इनसाइड माने होची कोन भितरे देखो समस्ते इनसाइड माने होची भितरे बुश अर्थ होची बुद्धा बुद्धा रे बास करूथिला टर्टोइज ठेकुआ जो कईच लिव डी बास करथला कोठी लिव अर्थ होची बास करूथिला लिव रो पास्ट होची लिव डी li इन द पॉन्ड अर्थ पोखरी बास करथिला पोखरी तालाब कईच इन द बुश एटा ठेकुआ इन द बुश इनसाइड द बुश टर्टोइज इनसाइड द पॉन्ड तापरे रैबिट दे आर गुड फ्रेंड से माने होची दे अर्थ होची से माने गुड फ्रेंड वेयर माने होची थिले वेयर अर्थ होची थिले गुड फ्रेंड भलो सांग थिले एरा सब खाता लिखि दो सब कष्ट शब्द भलो सांग थिले फ्रेंड अर्थ होची बंधु मित्र सांग किंतु रैबिट थिला माने टिके थिला अहंकारी किंतु माने होची बट माने होची किंतु एरा सब लेख खातारे किंतु खातार सब लेख किंतु रैबिट थिला प्राउडी माने गर्वी ठेकुआ थिला प्राउडी अर्थ होची कोन गर्वी PROUD प्राउडी अर्थ होची गर्वी ठेकुआ दिने प्रस्ताव माने होची प्रपोज देला माने होची अतीत डी लागिवो प्रपोज्ड देला काहा को टू टर्टोइज कु माने होची टू कईच को देला प्रस्ताव माने प्रपोज देला फॉर ए रनिंग कंपटीशन फॉर माने होची पाई सब लेख सुन खाता लेखु सब पाई रनिंग कंपटीशन गोटे दौड़ प्रतियोगिता पाई देला गोटे प्रस्ताव रनिंग माने होची दौड़ रनिंग कंपटीशन माने होची प्रतियोगिता competition उच्चारण कर सब वाक्य लिखियो वर्ड लिखियो कंपटीशन सन माने TION कंपटीशन तापर नेक्स्ट मॉर्निंग तापर दिन सकाळे नेक्स्ट माने तापर दिन चौखरी खंड दियो नेक्स्ट माने होची तापर दिन चक प्लीज नेक्स्ट मॉर्निंग तापर दिन रनिंग कंपटीशन स्टार्टेड माने आरंभ हैला स्टार्ट अर्थ आरंभ होबा आरंभ हैला माने ईडी आरंभ हैला रैबिट मूव रैबिट चौखट दियो रैबिट रैन फास्ट रैबिट होची रैन फास्ट रन होची रैन माने दौड़िला रैबिट जोर रे दौड़िला आ टर्टोइज होची मूव्ड स्लोली टर्टोइज गला माने होची कोन यात्रा गला मूव ल लागिला माने होची ईडी लागिवो मूव्ड स्लोली माने धीरे धीरे गला आफ्टर सम टाइम किछि समय पर ए जो समीर सर ए गोटा को लाइक करियो सब्सक्राइब करियो लाइक शेयर सब्सक्राइब एडा होची फोन पे एथरे हेल्प करियो रैन दौड़िला स्लोली ये टर्टोइज मूव स्लोली धीरे गला बड़े एमती आस्ते लिखिकी शिखिबो कहले तमन इंग्लिश हे जिवो तापरे आफ्टर सम टाइम किछि समय परे आफ्टर सम टाइम किछि समय परे
କିଛି ସମୟ ପରେ ଟର୍ଟୋଏଜ ପଛକୁ ଅନେଇଲା। ଟର୍ଟୋଏଜ ଟର୍ନ ବ୍ୟାକ୍ ପଛକୁ ଅନେଇଲା। ଦେଖିଲା ଟର୍ଟୋଏଜ ବହୁତ ଦୂରରେ ଥିଲା, ମାନେ କଇଁଛ ବହୁତ ଦୂର, ବହୁତ ପଛରେ ଥିଲା। ଟର୍ଟୋଏଜ ୱାଚ୍ ଥିଲା ମାନେ ହଉଛି ୱାଚ୍। ଆଉ ଖାତାରେ ଲେଖ, ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବ, ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ଆଗରେ କହିବ। ୱାଚ୍ ଲଙ୍ଗ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ, ସୋ ଲଙ୍ଗ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ। ଲଙ୍ଗ ମାନେ ଲମ୍ବା, ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମାନେ ହଉଛି ଦୂରତା, ବହୁ ଦୂରରେ ଥିଲା। ଲଙ୍ଗ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ବିହାଇଣ୍ଡ ବା ବିହାଇଣ୍ଡ ଲଙ୍ଗ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ। ବିହାଇଣ୍ଡ ଅର୍ଥ ହଉଛି ପଛରେ, ବହୁ ପଛରେ ଥିଲା। 10-15 ଗପ ହେଇଗଲେ ଇଂଲିଶ ହେଇଯିବ। ବିହାଇଣ୍ଡ। ତ ଟର୍ଟୋଏଜ ଶୋଇ ପଡ଼ିଲା। ତାପରେ ଭାବିଲା କଇଁଛ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ନାହିଁ। କଇଁଛ ମାନେ ଟର୍ଟୋଏଜ ପହଞ୍ଚିବ, ପହଞ୍ଚିବା ମାନେ ହଉଛି ରିଚ୍। ରିଚ୍ ଅର୍ଥ ପହଞ୍ଚିବା, ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ନାହିଁ। ପାରିବା ଅର୍ଥ ହଉଛି କଣ? କୁଡ୍ ନଟ୍ ରିଚ୍, ପାରିବ ନାହିଁ। ପାଷ୍ଟରେ ଅଛି କୁଡ୍ ବା କ୍ୟାନ୍ ନଟ୍ ରିଚ୍, ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ନାହିଁ। କ୍ୟାନ୍ ଅର୍ଥ ପାରିବା, ନଟ୍ ଅର୍ଥ ନାହିଁ, ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ନାହିଁ। ତାପରେ ଟର୍ଟୋଏଜ ବହୁତ କ୍ଳାନ୍ତ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଟର୍ଟୋଏଜ କ୍ଳାନ୍ତ, ୱାଚ୍ ଥିଲା ଟାୟାର୍ଡ। ଟାୟାର୍ଡ ଅର୍ଥ ହଉଛି କ୍ଳାନ୍ତ, ଟାୟାର୍ଡ ଅର୍ଥ କ୍ଳାନ୍ତ। ତାପରେ ସେ ଶୋଇ ପଇଲା। ତାପରେ ହଉଛି ଟର୍ଟୋଏଜ ଶୋଇ ପଡ଼ିଲା। ଫେଲ୍ asleep, ସେ ଶୋଇ ପଡ଼ିଲା। when ଟର୍ଟୋଏଜ ଉଠିଲା, ଆୱେକ୍ ଯେତେବେଳେ ଉଠିଲା, ଆୱୋକ୍ ବା ଗଟ୍ ଅପ୍ ମାନେ ଉଠିବା, ଗେଟ୍ ଅପ୍ ର ଗଟ୍ ଅପ୍ ବା ଆୱେକ୍ ଉଠିଲା। ଟର୍ଟୋଏଜ ଅଲରେଡି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲା, ଅଲରେଡି ରିଚ୍ ଅର୍ଥ ପହଞ୍ଚିବା, ଆଉ ରିଚ୍ ଅର୍ଥ ପହଞ୍ଚିଲା, ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲା ଅଲରେଡି। ଟର୍ଟୋଏଜ ହାଜ୍ ଅଲରେଡି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲା। ଟେନ୍ସ ଏଇଟା ହଉଛି ପରଫେକ୍ଟ ଟେନ୍ସ, ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଯୋଉ ପାଷ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟ। ହାଜ୍ ବା ଏଠି ହାର୍ଡ ଲଗେଇ ପାରିବ। ଟର୍ଟୋଏଜ ହାର୍ଡ ରିଚ୍, ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲା, ପାଷ୍ଟରେ ଅଛି। ହାର୍ଡ ଅଲରେଡି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲା, ହାର୍ଡ ଅଲରେଡି ରିଚ୍। ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଟର୍ଟୋଏଜ ଆୱେକ୍ ବା ଗଟ୍ ଅପ୍ ଉଠିଲା, ଟର୍ଟୋଏଜ ଅଲରେଡି ରିଚ୍। ତେଣୁ ସ୍ଲୋ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟେଡି ୱିନ୍ସ ଦ ରେଷ୍ଟ। ଧୀର ପାଣି ପଥର କାଟେ। ସ୍ଲୋ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟେଡି, ଧୀରେ ଧୀରେ ପାଠ ପଢିବ, ଧୀରେ ଧୀରେ ଇଂଲିଶ କୁହ, ଇଂଲିଶ ତମର ହେଇଯିବ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବ, ସେୟାର କରି ପଠାଅ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଖକୁ।